Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel, Ayu Ranifa. Okay, now I will tell you about how to write application letter and resume. Jadi materi kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menulis surat lamaran pekerjaan, tentunya dalam bahasa Inggris ya, ditambah lagi dengan menggunakan resume ya. Nah, seperti apa lengkapnya? Oke, you have to check this video. Happy watching! Application letter. The definition of application letter is a short document that you sign with your resume or CV. It is usually the front page and therefore it is the first thing a hiring manager will see and read about your application. Jadi surat lamaran pekerjaan itu sebenarnya banyak sekali definisinya ya. Kalau definisi kali ini yaitu sebuah dokumen pendek yang dikirimkan dengan berbarengan dengan resume atau CV biasanya, dan ini biasanya cuma 1 halaman gitu ya. Dan surat lamaran pekerjaan itu adalah pertama kali yang akan dilihat dan dibaca oleh manajer atau siapapun itu yang akan menerima lamaran pekerjaan kalian. Next, what is the purpose of writing application letter? The purpose of application letter is used to promote you as an applicant. Jadi tujuannya adalah untuk mempromosikan diri kita sendiri sebagai pelamar kerja tentunya ya. And it can use to apply job in company. Jadi bisa digunakan untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan tentunya ya. Oke, next I have sample of job vacancy. Selanjutnya di sini ada salah satu contoh dari iklan lowongan pekerjaan. From this sample job vacancy, next we would like to make application letter and resume based on this job vacancy. Jadi selanjutnya kita akan latihan membuat surat lamaran pekerjaan dan resume berdasarkan iklan lowongan pekerjaan ini ya. Jadi you have to understand about this job vacancy. Jadi kita harus pahami dulu isi dari job vacancy ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini posisi yang ditawarkannya yaitu chemical analyst. Jadi posisi yang ditawarkannya adalah untuk analis kimia. Next, you have to understand about the requirement. Selanjutnya kalian pahami tentang syarat-syarat yang dibutuhkan. Because this is for making application letter and resume. Karena ini adalah pertimbangan untuk membuat surat lamaran pekerjaan dan resume kita. Okay, next, after we understand about the content from the job vacancy, next we would like to make application letter. And then this sample of application letter. Setelah kita pahami isi dari iklan lowongan pekerjaan tadi, kemudian kita membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan dari iklan lowongan pekerjaan tadi ya. Now let's study about format of application letters. Sekarang kita akan belajar tentang format dari surat lamaran itu sendiri ya. At the first there is heading. In the heading there are any applicants data, date, and company's data. Pada bagian heading ada applicants data, data dari pelamar itu sendiri, including name, address, phone number, and email. And then date, tanggal, kemudian company's data, data dari perusahaan yang akan kita tuju untuk melamar pekerjaan tersebut ya. If the name of contact person of the company is not mentioned in the job vacancy, you can write with HR manager, something like this ya. Next is salutation. Salutation in Indonesian is salam pembuka. For example, something like this. Dear hiring manager. If the contact person is mentioned in the job vacancy, you can write something like this. Tetapi jika nama contact person yang ditujunya sudah dicantumkan di iklan lowongan pekerjaan, boleh menulisnya seperti ini. For example, like Dear Mr. Adam, Dear Mrs. Alika, something like this ya. Tetapi kalau tidak disebutkan namanya di iklan lowongan pekerjaan, you can write like this. Dear Sir or Madam, or
Dear Hiring Manager, or Dear Hiring Resources Manager. Next, number 3 is body of letter. Selanjutnya nomor 3 adalah bagian badan surat. In the body of letter, there are an opening paragraph, core paragraph, and closing paragraphs. In the opening paragraphs, it contains about how did you get information about the job vacancy. Biasanya di bagian opening itu isinya tentang dari mana kalian tahu informasinya tentang iklan lowongan pekerjaan tersebut. And then next, the position that you would like to apply. Selanjutnya adalah posisi apa, posisi pekerjaan apa yang akan kalian lamar, ya. Next, in the core paragraph, the contents are introduction. Jadi pada bagian paragraf, pada bagian intinya biasanya isinya introduction, perkenalan nama, boleh saja umur, jadi secara general saja, tidak usah secara detail. Next, educational background, latar belakang pendidikan, for example like last education, pendidikan terakhir, biasanya lulus dari mana. And then next, about the skills that you have, keahlian-keahlian yang kita miliki, silahkan boleh sebutkan. And then after that, if you have experience, kalau punya pengalaman, silahkan cantumkan, ya. Next, about the attachment, ya, silakan you can you can mention about the attachment that you will attach at your application letter. Lampiran-lampiran yang akan kalian sertakan di dalam surat lamaran nanti apa saja, misalnya fotokopi ijazah, foto terbaru dan sebagainya, silakan cantumkan, ya. Itu adalah bagian-bagian yang biasanya isi di dalam core paragraph. Next, number 4 is closing. Kemudian yang keempat adalah penutup dari bagian keseluruhan surat lamaran pekerjaan. For example, like your sincerely, your faithfully, seperti itu, ya. And then the last one is signature. Jadi yang kelima terakhir yaitu tanda tangan from the applicants, dari si pelamar tersebut. Don't forget to write your full name, ya. Jangan lupa setelah tanda tangan tulis nama jelas. Resume. Next, this is sample of resume, ya. Ini adalah contoh dari resume. Boleh bentuknya resume or CV, curriculum vitae, daftar riwayat hidup, boleh sama saja, ya. Okay, next, this is the sample of format of resume. Selanjutnya ini adalah contoh dari format resume, ya. Usually in the resume there are any full name. Biasanya dalam resume itu ada nama lengkap, and then photo. You can use the best photo, right? But this is of course informal style, of course, right? Next, contact. You can write your phone number, your email, something like that, and then your address. Next, you can write profile. In the profile, you can write about yourself, you can describe your characteristics, something like that, yeah. Next, education. You can write your educational background, for example, from the elementary school until the last education, for example, vocational high school or university. Jadi di latar belakang pendidikan kalian bisa menulis secara rinci latar belakang pendidikan kalian, ya. Bisa mulai dari SD sampai pendidikan terakhir, misalnya SMK, SMA atau kuliah, seperti itu. Next is experience. Experience that you have, you can write on your resume. Jadi pengalaman-pengalaman kerja yang kalian miliki boleh dituliskan di resume ini, ya. Next, skills, keahlian-keahlian. Skills that you have, you can write in this resume. The important thing, the experience, the skills that it has relation with the job position that you would like to apply. Yang jelas, pengalaman kerja yang kalian miliki ataupun keahlian-keahlian yang kalian miliki, kalian tulis sesuai dengan posisi atau jenis pekerjaan yang kalian lamar. Okay, that's the format of resume, the format or the content from the resume. Jadi itu tadi kurang lebih isi dari resume.
if you want to add more information in the resume, and then it is important, it's okay. Okay, the last one. These are the vocabulary that it has relation with the application letter and resume. The first is application letter. Applicant, apply, employee, employer, vacant, job vacancy, salary, under pressure, fresh graduated, graduated, recent photographs, resume, submit, job interview, curriculum vitae. Okay, that's all the material about how to write application letter and resume. I hope it can be useful for you. Thank you very much. Don't forget to like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I shine so bright, you might go blind.